सरपंच आज इन्स्पेक्शन कसले असल्यान कितें जालें ते आमी तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस काडलेली ह्या जेटीर जे कन्स्ट्रक्शन चलता जेटी बांदपाचें तेन्ना आमी हांगा येयले तेन्ना ते GSIDC ऑफिशियल आसलेले तेन्ना आमी तांकां विचारले की बाबा तुमी पंचायती कडल्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतला काय म्हणून जाल्यार ते सांगूंक लागले की आमकां पंचायती कन्स्ट्रक्शन लायसनाची गरज ना म्हणून आमी तांकां विचारले की बाबा कन्स्ट्रक्शन लायसनाची गरज ना तर वॉट बेजीस तुमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनाची गरज ना ते आमकां मातशें जे पळय डॉक्युमेंटेशन आसा ते पंचायतीन प्रोड्यूस कर म्हणून आमच्या सेक्रेटरीन सांगलें आनी आमी तांकां सांगलें आणि हांव ताका ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदतां की आमी आतां पंचायत राज एक्ट प्रमाणे जेन्ना पळय कन्स्ट्रक्शन कोणी पार्टी करता किंवा आनी कसले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता तेन्ना ताका आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता पंचायत आनी तेच्या नंतर जेन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना आमी DCP कडल्यान टॅक्निकल क्लियरन्स घेवन तांकां आमी ऑक्युपन्सी दिता हेजो ताजें उदाहरण म्हणजे ह्या वाठारांत जो हायकोर्ट आसा तेंच्यांनी सुद्दां कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन त्याच्या नंतर तांकां आमी ऑक्युपन्सी दिल्लेली आसा आणि आमी हांगर येयल्या नंतर अशें एक दिसून येयलें आमकां की हांगर एक STP प्लांटूय आसा हांगर आणि तेंच्यांनी तेच्या बाबतीन एक 2-3 दीस पयलीं आवाज उठयलेलो की आमकां STP प्लांट हांगर नाका तितून ते डिस्चार्ज जातले आनी नुस्त्यांक हानिकारक जातले म्हणून म्हळ्यार आतां जेन्ना पळय STP प्लांट जेन्ना हांगर जेटीर आसा स्वता तेन्ना हांव ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जी मांडवी फिशरीज तितूंतलो एकटो मनीस जो धोंड म्हणून तेन्ना तो उलयतालो तेन्ना ह्या हो STP प्लांट हांगा चलता काय म्हणून आनी जेन्ना गांवकाराची समस्या आसा ती आमकां STP प्लांट जाय आनी जेन्ना आमी जेन्ना पळय ही समस्या आमच्या माननीय मंत्र्या कडेन मांडली रोहन सरा कडेन तेन्ना हो STP प्लांट आमकां गव्हर्मेंटाच्यान मांडवी फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां हो ते जागेन जागो दिल्लो आसा तेन्ना हे कित्या खातीर आमकां ऑब्जेक्शन हाडटा न्हू ते आमकां कांय खबर ना जेन्ना ते स्वता हांगर STP प्लांट घालता तेन्ना तो हो STP प्लांटाच्या बाबतीन तांकां दिसना काय हो आयज प्रश्न विचारपाची गरज आसा तेन्ना आमी सगळे जाण लास्ट कालूच तुमी आसलेले तेन्ना आमी प्रेस घेतलेलो आनी तेन्ना सगळ्याक जे गांवकारांक जे पळय गजाली जाय जो STP प्लांट जाय तेन्ना सगळे पोरवरकार आमी सगळे एक आसतले आनी जे काल आमी डिस्कशन जाला तो STP प्लांट आमी हांगर हाडटले आनी जे हे हांगर जे पळय जेटीचें बांदकाम चलता तेन्ना आमी ऑफिशियलांक ऑलरेडी सांगलेले आसा की तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंटेशन आसा ते डॉक्युमेंटेशन हाडून आमकां पंचायतीक दिवचें तेज्या नंतर तुमी हें काम स्टार्ट करचें परत आतां आमी सद्या पयलीं ताका ऑलरेडी म्हाका दिसता आयज आमी इन्स्पेक्शन जावन फाल्यां आमी ताका स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडटले की काम हें बंद कर म्हणून जेन्ना तेंचें डॉक्युमेंटेशन आसतलें तेच्या नंतरूच तुमी तें हें काम चालू करचें मीन टायम हें काम स्टॉप करचें अशें हांव स्वता सरपंच आनी ह्या वाठाराचो पंच मेंबर नारायण नायक पापा तसोच आमचो हांगा ऑफिशियल तसोच आमचो पंचायत सेक्रेटरी सतीश हो आयज हांगर येयल्लो आसा आनी इन्स्पेक्शन कंडक्ट केल्लें आसा पळयलां की थंय आनी एक फॅक्टरीचें काम चलता जे आयस फॅक्टरीचें तेजे विदाउट परमिशन पंचायती कडल्यान तेंच्यांनी लायसन घेतलेलें ना तेजें आतां आमी वचोन तेवूय इन्स्पेक्शन करतले आनी तेकाय स्टॉप ऑर्डर इमिजिएटली आमी ताका काडटले STP प्लांट कितले वर्सांच्यान चल्ले आमकां आतां कांय हितूंची आयडिया ना की STP प्लांट हो केन्नाच्यान चलता आतां जेन्ना पळोवंक येयले पळय न्हू तेन्ना आमकां कळ्ळें की जेटीर जी बोटी तेकता थंयच हो STP प्लांट आसा ओके जे तुम्ही न्यू जे प्रपोज हा STP तो कितलो डिस्टन्स आहे जेटी आतां पयलो आसलो तुमी काल येयलेले मिडिया येयलेली तेका डिस्टन्स कितके आहा पळय ते कितके फुडें आहा पळय तो आनी हे जे पळय STP प्लांट आसा हो तेकोन आसा म्हाका दिसता एक 3 मीटर 3 ते 4 मिटराच्या हेच्या अंतराचेर आसा आनी तो जवळ जवळ म्हाका दिसता 100 ते 150 मिटर पयस आसा